بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی نیو ویڈیو۔ دانیال ملک جو کہ ایک امیر اور خوبصورت نوجوان تھا۔ دانیال ملک کو اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے سے نچلے لوگوں کو اپنے پاؤں کی جوتی اور زمین پر رینگتے ہوئے کیڑے سمجھتا تھا۔ وہ جب چاہتا کسی بھی کیڑے کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر پیچھے مڑ کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کی نظر میں ہر وہ انسان جو غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا ایک رینگتا ہوا کیڑا ہی تھا۔ دانیال ملک کا شمار شہر کے ان بڑے لوگوں میں ہوتا تھا جو شہر سے باہر بدنام گلیوں کی زینت بنا کرتے تھے۔ دانیال ملک انہی بدنام گلیوں کی رونق تھا۔ وہ اپنی دولت کے گھمنڈ میں کسی عورت کو عورت نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک ہر عورت ایک طوائف، ایک کوٹھے والی ہی ہوتی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں اتنا غرور کیوں تھا۔ ایسا لگتا تھا دانیال ملک ایک بہت گہری چوٹ کھائے ہوئے تھا۔ اسے بالکل بھی عورتوں کی عزت کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ عورتوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دانیال ملک اپنے ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ دانیال ملک اکثر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا دکھائی دیتا۔ دانیال ملک کے اماں ابا اسے دیکھ کر بے حد پریشان ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ایسی جگہوں پر جانے کا عادی ہو چکا ہے جہاں عورت کو عورت سمجھا ہی نہیں جاتا، جہاں عورت کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا تھا۔ دانیال ملک کی فطرت میں یہ بات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ عورت کو نوچنا، اس کے ساتھ کھیلنا اور اسے اپنے پاؤں کی دھول سمجھتے ہوئے ہوا میں اڑا دینا ہی مردانگی ہے۔ دانیال ملک کے آوارہ دوستوں نے اس کے دماغ میں یہی باتیں بٹھا رکھی تھیں۔ بہت سے لوگ دانیال ملک کے ماں باپ سے کہتے کہ اس کی شادی کر دیں، شادی کریں گے تو یہ سدھر جائے گا۔ مگر دانیال ملک کے ابا ہمیشہ اپنی بیوی سے یہی کہتے کہ مجھے نہیں لگتا کہ دانیال سدھرے گا۔ اس نے جو چوٹ کھائی ہے وہ چوٹ جب تک اس کے دل و دماغ پر لگی ہوئی ہے، وہ جب تک اس حادثے کو بھلا نہیں دیتا تب تک وہ نہیں سمجھ سکتا کہ ایک عورت کی حیثیت اور عزت کیا ہوتی ہے۔ حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ دانیال ملک کی ماں سے اس کی ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتا تھا، وہ سب لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتا۔ دانیال ملک کے دل و دماغ پر کچھ ایسی یادوں نے قبضہ کر رکھا تھا جو اسے سدھرنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھیں۔ وہ ہر وقت غصے میں خود سے لڑتا رہتا۔ اس کی لڑائی کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے فیصلہ کیا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ شادی کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ حقیقت میں دانیال ملک ایک نفسیاتی انسان تھا۔ وہ اپنی نفسیات کے ذریعے ہر اس انسان کی نفسیات توڑنے کی مہارت رکھتا تھا جو اس سے محبت کرتا تھا۔ دانیال ملک کی نفرت کے کچھ حقدار تھے۔ اس کی ایک بہت لمبی لسٹ تھی اور اس کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آنے والی ہستی عورت ہی کی تھی۔ دانیال ملک کی ماں نے سوچا میں اپنی فیملی سے رشتہ لوں گی تو مجھے کوئی رشتہ نہیں دے گا، کیونکہ ہر کوئی دانیال کی نیچر سے واقف تھا۔ ہر کوئی اس سے ڈرتا اور گھبراتا تھا۔ رشتہ داروں میں تو اس سے کوئی بات کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتا تھا، کیونکہ دانیال ملک ایسے ہی الٹی کھوپڑی کا مالک تھا۔ اس لیے اس کی ماں کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم کسی غریب طبقے سے بہو لے کر آؤ۔ دانیال ملک اس کے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے وہ برداشت کر جائے گی اور کبھی اس کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اسے عیش و عشرت کی زندگی دینا، وہ ساری زندگی اس کی زیادتیاں برداشت کرے گی اور یہاں سے جانے کا نام نہیں لے گی۔ دانیال ملک کی ماں نے یہی سوچتے ہوئے ایک بستی کا دورہ کیا۔ یہ بستی غریب لوگوں سے بھری پڑی تھی۔ دانیال ملک کی ماں نے وہیں سے ایک لڑکی پسند کرتے ہوئے دانیال ملک کا رشتہ پکا کر دیا۔ دانیال ملک کی منگنی کچھ عرصہ رہی، اس کے بعد اس کی ماں نے اس کی زبردستی شادی کر دی۔ دانیال ملک کی بیوی بے حد خوبصورت اور نازک مزاج تھی، مگر دانیال ملک بہت ہی زیادہ گھمنڈی اور بدتمیز قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو پہلی رات ہی بالوں سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے یہ کہتے ہوئے باہر نکال دیا تھا کہ تمہاری جیسی بے وقوف لڑکیاں جو چند پیسوں کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہیں، ایسی لڑکیوں کو اپنے دل میں کیا، دانیال ملک اپنے گھر میں بھی جگہ نہیں دیتا۔ دانیال ملک نے اپنے سرخ رنگ کے ساتھ غصے بھری نظروں سے انابیہ کو گھسیٹتے ہوئے یہ کہا تھا۔ دانیال ملک نے انابیہ کے بال کھینچتے ہوئے کہا کہ تمہاری جگہ یہ گھر نہیں بلکہ کوئی کوٹھا ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی پہلی رات کی دلہن کو دھکے مار کر کمرے سے نکالتے ہوئے
दरवाज़ा बंद कर लिया था। तभी वहाँ अचानक शाहनवाज मलिक ने अपनी छोटी भाभी को लाउंज में सोफे पर से अपनी बाहों में उठाया था। आज फिर दानियाल मलिक ने अपनी गुस्से भरी आवाज़ से पूरे घर को सर पर उठाया हुआ था। दानियाल मलिक गुस्से का बहुत ज़हरी था। घर के नौकर क्या, घर के लोग भी दानियाल के गुस्से से बहुत घबराते थे। हर कोई उसे बात करते हुए 1000 दफ़ा सोचता था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उसको कब दिमागी दौरा पड़ जाए। दानियाल मलिक पूरे घर में शोर मचाता हुआ नाश्ता मांग रहा था। वो खानसामा पर बेहद गुस्सा था। दानियाल की आवाज़ सुनते ही पूरे घर में भगदड़ मच गई। दानियाल मलिक की अम्मा ने सबको नाश्ते की टेबल पर बुलाया और किचन में खड़े नौकर से कहा कि नाश्ता टेबल पर लगाए। दानियाल अपनी अम्मा से कहने लगा, आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझे देर हो रही है, फिर भी इनको आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि ये वक्त पर नाश्ता टेबल पर लगाया करें। जब तक इनकी खिंचाई नहीं हो जाती ये लोग भी सुधरने वाले नहीं। दानियाल की अम्मा दानियाल को समझाते हुए कहने लगी कि तुम इस कदर गुस्सा क्यों करते रहते हो, वो भी आखिर इंसान है, उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आया करो। इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए तुम्हें इनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। दानियाल मलिक गुस्से से कहने लगा, ये गरीब लोग, इनके साथ मोहब्बत से पेश आऊं, इनकी क्या हैसियत है। दानियाल मलिक उनके सामने इतराता हुआ अपनी अम्मा से कह रहा था। उसकी अम्मा ने हैरानगी से देखते हुए जवाब दिया कि मेरी तरबियत ऐसी तो नहीं थी, तुम्हें देखते हुए कभी कभी मुझे अपनी तरबियत पर शक होने लगता है। उसकी अम्मा उससे कहने लगी कि जिस नाम पर तुम्हें इतना घमंड है, मत भूलो वो नाम तुम्हें किन की वजह से मिला है, इसीलिए किसी की ना सही इस वजह की लाज रख लिया करो। और खामोश बातें सुनता रहा, मगर दानियाल मलिक को अपनी माँ की बात भी समझ नहीं आती थी। दानियाल गुस्से से पांव पटकता हुआ सहन की तरफ जाने लगा। दानियाल मलिक की माँ ने उसे बहुत आवाज़ दी, लेकिन दानियाल ने किसी की भी परवाह किए बगैर गाड़ी स्टार्ट की और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सारे रास्ते दानियाल मलिक सिगरेट पर सिगरेट पीता हुआ जा रहा था। दानियाल को आज तक कोई नहीं समझ सका था। उसकी माँ भी सर पकड़कर परेशानी की आलम में नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई थी। जब उसका बड़ा भाई शाहनवाज मलिक आकर नाश्ते की टेबल पर बैठा, वो अपनी माँ को परेशान हाल देखकर पूछने लगा कि क्या आज फिर दानियाल गुस्सा करते हुए घर से निकला है। उसकी अम्मा ने अपने बड़े बेटे से कहा कि ये बहुत बिगड़ता जा रहा है, ये मेरे हाथों से बिल्कुल निकल गया है। तुम्हारे अब्बा को जिस दिन इसकी हरकतों का पता चला तो वो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, इसे धक्के देकर घर से निकाल देंगे। तुम अपने अब्बा को भी अच्छी तरह से जानते हो। सब लोग दानियाल मलिक की वजह से बहुत परेशान थे। तभी शाहनवाज मलिक ने अपनी अम्मा को हौसला देते हुए कहा कि आप परेशान मत हो, मैं उससे बात करूँगा। दोनों ने नाश्ता किया और शाहनवाज मलिक अपनी गाड़ी निकालता हुआ ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर बाद उनके अब्बा हुजूर भी नाश्ते की टेबल पर तशरीफ़ लाए थे। वो नाश्ता करते हुए अपनी बेगम से पूछने लगे कि क्या दानियाल मलिक और शाहनवाज मलिक ऑफिस चले गए हैं। तभी उनकी बेगम ने जवाब दिया कि जी हाँ, वो दोनों ऑफिस चले गए हैं। वो अपनी बीवी से कहने लगे, मुझे दानियाल की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। वो हैरान होकर अपने शौहर की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि क्या मतलब है, आपको उसकी हरकतें ठीक नहीं लगती। उसके शौहर ने उन्हें बताया, दानियाल मलिक घर से वक्त पर निकल जाता है लेकिन ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंचता। न जाने वो कहाँ जाता है और क्या करता है। वो बहुत गुस्से से अपनी बीवी से कह रहे थे कि एक दफ़ा तो मैंने उसकी तमाम हरकत को माफ़ करते हुए उसे दोबारा घर में जगह दे दी थी। अब अगर ये ना सुधरा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि ये किसकी औलाद है। दानियाल मलिक की माँ अपने शौहर की बात सुनकर बहुत घबरा गई थी। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि दानियाल मलिक का बाप किस कदर गुस्से का मालिक है। वो दानियाल की तारीफ़दारी करते हुए अपने शौहर से कहने लगी, आप परेशान ना हो, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस सदमे से गुजर रहा है। जैसे ही उसका दिलो दिमाग उस सदमे से हटेगा तो वो पहले की तरह ठीक हो जाएगा। दानियाल मलिक हमेशा से ऐसा नहीं था, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक तरफ उसका बाप उसकी गलत हरकतों को लेकर गौर कर रहा था और दूसरी तरफ दानियाल मलिक बग़ैर किसी की परवाह किए हुए अपनी ज़िंदगी को दुनिया की उन रंगीनियों में ढाले जा रहा था जिनमें सिर्फ और सिर्फ बदनामी के अलावा और कुछ नहीं था। शाहनवाज मलिक दफ्तर पहुंच चुका था
اس نے پتہ کیا کہ دانیال ملک ابھی تک دفتر نہیں پہنچا۔ تبھی اس نے دانیال کو فون کرنا شروع کیا۔ فون مسلسل بجتا رہا مگر دانیال ملک شہر کی بدنام گلیوں میں اپنے دل کا سکون ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ شاہ نواز ملک کے بار بار فون کرنے پر جب دانیال نے فون اٹھایا تو شاہ نواز کے پوچھنے پر دانیال نے بتایا کہ وہ اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ ہے، وہ آج آفس دیر سے آئے گا۔ تبھی اس کا بڑا بھائی اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو تمہارا روز کا کام ہے اور میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تم کس قریبی دوست کے پاس ہو۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ جس دن ابا کو پتہ چلا تمہیں بالکل بھی ان حرکتوں کے ساتھ برداشت نہیں کریں گے۔ پہلے بھی تمہاری بہت سی غلطیاں تمہیں ابا کی نظر میں گرا چکی ہیں۔ دانیال ملک نے جیسے ہی اپنے بھائی کا یہ لیکچر سنا تو فون بند کرتے ہوئے کہنے لگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اپنی من مرضی کا مالک ہوں، میرا جس طرح جی چاہے گا میں ویسے ہی اپنی زندگی گزاروں گا۔ جس نے مجھے رکھنا ہے رکھے، نہیں تو مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکے۔ وہ کہنے لگا، جو مجھے نہیں برداشت کرتا وہ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پٹاخ سے فون بند کر دیا۔ شاہ نواز ملک اپنے بھائی کی ایسی باتیں سن کر بے حد پریشان تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جائے۔ تبھی اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب دانیال ملک ایک شوخ، چنچل اور چلبلا سا لڑکا ہوا کرتا تھا۔ دانیال ملک کی کہانی کچھ ایسی تھی۔ جب ان کے اماں ابا کی شادی ہوئی تو شادی کے کچھ سال بعد اللہ نے انہیں شاہ نواز ملک سے نوازا۔ گھر والے بہت خوش تھے۔ شاہ نواز ملک اپنے گھر کی رونق تھا، وہ ہر دل عزیز مانا جاتا تھا۔ وہ اکلوتا ہونے کی وجہ سے گھر میں سب سے زیادہ لاڈلا تھا، کیونکہ شاہ نواز ملک کی پوری فیملی میں کسی کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ شاہ نواز ملک کے ابا ہی تھے جن کے گھر شادی کے کچھ سال بعد اولاد کی خوشی نظر آئی، اور وہ بھی ایک بیٹے کی شکل میں۔ اس لیے شاہ نواز ملک اپنے پورے خاندان کا لاڈلا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ شاہ نواز ملک کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے سے نوازا۔ گھر والوں نے اس کا نام دانیال ملک رکھا۔ دانیال ملک کی پیدائش پر اس کے ابا کا کاروبار بہت عروج پر چلا گیا تھا۔ سب لوگ دانیال کو خوش بختی کا نشان سمجھتے تھے۔ سب لوگ کہتے تھے کہ دانیال ملک کے قدم مبارک ہیں، جس کی وجہ سے کام کاروبار میں اتنی ترقی حاصل ہونے لگی ہے۔ سب لوگ دانیال ملک سے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنا کہ شاہ نواز ملک سے محبت کی جاتی تھی۔ دانیال ملک اپنی ماں کا سب سے زیادہ لاڈلا اور چہیتا بیٹا تھا۔ چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر جان نچھاور کرتی تھی۔ دانیال ملک بہت ہی زیادہ شوخ، چنچل اور خوبصورت تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ بچپن سے ہی اس نے پڑھائی میں ہمیشہ اول نمبر حاصل کیا تھا۔ دونوں بھائیوں میں سے رشتہ داروں اور گھر والوں کا دل لگانے والا دانیال ملک تھا، کیونکہ دانیال ہر وقت ہنسی مذاق کیا کرتا، وہ سب کا دل لگائے رکھتا تھا۔ جبکہ شاہ نواز ملک تھوڑا سنجیدہ اور خاموش طبع لڑکا تھا۔ دانیال ملک اگر گھر نہ ہوتا تو سب لوگ پوچھتے کہ آج گھر کی رونق کہاں ہے۔ دانیال ملک کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں اداسی سی چھائی رہتی تھی۔ گھر کے نوکر چاکر، عزیز و اقارب سب دانیال کو بہت محبت کرتے تھے، دانیال ملک کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ دانیال ملک گھر میں واحد ایسا لڑکا تھا جو کہ نوکروں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتا۔ وہ سب کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے کہتا کہ غریب لوگ بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی دل رکھتے ہیں، اور کسی کے دل آزاری نہ ہو، اسی لیے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ دانیال ملک کی ماں اپنے بیٹے کی باتوں سے بے حد خوش ہوا کرتی تھی۔ دانیال ملک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ یونیورسٹی کی ہر لڑکی اس پر جان نچھاور کرتی۔ ہر لڑکی دانیال ملک پر مر مٹتی تھی، مگر دانیال ملک کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ تبھی ایک دفعہ دانیال اپنے دوستوں کے ساتھ گول گپے کھانے کے لیے گیا تو اس نے وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل نوجوان لڑکی کو دیکھا۔ دانیال پہلی نظر میں اسے دیکھتے ہی اس لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ دانیال ملک نے اس لڑکی کا پیچھا کیا۔ اس نے اپنے دوستوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس لڑکی کے بارے میں سب معلومات حاصل کر کے اسے دی جائے۔ اس کے دوستوں نے ایسا ہی کیا۔ لڑکی ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور کسی اسکول میں سلائی کڑھائی کام کرنے جایا کرتی تھی۔ دانیال ملک اس کے بارے میں سب انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد اکثر اس لڑکی کا پیچھا کیا کرتا۔ دانیال ہمیشہ اس کا پیچھا کرتے ہی دکھائی دیتا تھا۔
दानियाल ने जब पहली दफ़ा उस लड़की को अपने दिल का हाल बताया तो उस लड़की ने बिना कुछ बहस किए उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। उसके सारे दोस्त उसे समझाते थे कि ये लड़की ठीक नहीं, क्योंकि इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हासिल हुई थी उससे साफ मालूम होता था कि ये लड़की बहुत लालची और हर किसी के साथ सेट हो जाने वाली थी। मगर दानियाल मलिक पहली ही नज़र में उससे इस कदर मोहब्बत करने लगा था कि वो किसी के मुंह से भी उस लड़की के बारे में बात सुनना पसंद नहीं करता था। वो उस लड़की के साथ अपनी मोहब्बत का आगाज़ करते हुए परवान चढ़ने लगा। सब दोस्तों के मना करने के बावजूद भी दानियाल मलिक को किसी की बात समझ नहीं आती थी। उस चालाक लड़की ने उसके सब दोस्त छुड़वा दिए थे। दानियाल मलिक जो सबसे ज़्यादा हंसी मजाक करता और चुलबुला सा लड़का था, अब उस लड़की की मोहब्बत के पीछे पागलों की तरह फिरता नजर आता। दानियाल मलिक के घर वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने दानियाल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दानियाल मलिक तो अपनी मोहब्बत के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करता था। इस दौरान उस लड़की ने दानियाल मलिक से मोहब्बत के बहुत से वादे किए। वो हर वक्त दानियाल मलिक से रुपए पैसे मांगती नजर आती। दानियाल ने हर तरह से उस लड़की की मदद की थी। उसके घर, बहन भाई, सबका खर्चा दानियाल ने उठा रखा था। जब बहुत अच्छी तरह से उसने दानियाल को अपने जाल में फंसा लिया तब वो दानियाल मलिक से तरह तरह की डिमांड करने लगी। वो जानती थी कि दानियाल मलिक उसके बगैर जी नहीं सकता, तभी उसने कुछ ऐसी डिमांड की जिसका पूरा करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो ज़मीन जायदाद अपने नाम लिखवाना चाहती थी, जबकि दानियाल मलिक की अपनी तो कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी और उसके अब्बा कभी भी अपनी इतनी मेहनत की कमाई उस लालची लड़की के नाम नहीं लगवाते। बहुत कोशिशों के बाद जब दानियाल मलिक की अम्मा ने उसके अब्बा से दानियाल की शादी की बात की तो उसके अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़की के बारे में मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन हासिल की है वो लड़की अच्छी नहीं है, वो हर किसी के साथ सेट हो जाने वाली लड़की है। इस तरह की लड़की मेरे घर की बहू बनेगी, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मगर दानियाल मलिक की आंखों पर तो उसकी मोहब्बत की झूठी पट्टी बंधी हुई थी। उसे तो हर सूरत वो लड़की सच्ची और ठीक लगती थी। दानियाल मलिक अपनी आंखों पर बंधी पट्टी लिए उस लड़की के साथ अपनी मोहब्बत की कहानियां लिखता रहा, लेकिन वो लड़की दानियाल मलिक को सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। एक रोज़ दानियाल मलिक के एक बहुत ही करीबी दोस्त ने एक रेस्टोरेंट में उस लड़की को किसी लड़के के साथ खाना खाते देखा। उसने चोरी से उसकी वीडियो बनाते हुए दानियाल मलिक को फॉरवर्ड कर दी और उसे उसी रेस्टोरेंट में बुलाया जहां वो लड़की किसी और लड़के के साथ अपनी मोहब्बत की दास्तान चला रही थी। जैसे ही दानियाल मलिक ने वो वीडियो देखी तो उसके दिलो दिमाग पर एक गहरा सदमा हुआ। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की के लिए वो सारी कायनात से लड़ने मरने को तैयार हो जाता था, वो लड़की उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। वो लड़की उसे धोखा दे रही थी। दानियाल मलिक से उस लड़की का दिया हुआ धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ था। तभी वो गुस्से से उसी होटल में चला गया जहां उसकी मोहब्बत खुद को नीलाम कर रही थी। उसने अपनी आंखों के सामने उस लड़की को किसी और के साथ मोहब्बत की बातें करते देखा। वो उसकी बाहों में बाहें डाले अपनी नज़दीकियां बढ़ा रही थी। दानियाल मलिक ने जब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ उस लड़की के मुंह पर रसीद करते हुए उससे अपना हर रिश्ता ख़त्म कर दिया। उस लड़की ने दानियाल को बहुत बुरा भला कहा। दानियाल मलिक का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अब उसे हर लड़की गुनहगार और धोखेबाज ही नज़र आती थी। उसे औरत ज़ात से नफ़रत हो गई थी। उसका दिल इतना सख्त हो गया था कि वो किसी पर भी रहम नहीं किया करता था। शुरू में तो दानियाल मलिक की हालत बहुत ख़राब रहने लगी। डॉक्टर ने बहुत इलाज किया मगर वो जीना ही नहीं चाहता था। उसकी माँ बहुत रोया करती थी। वो हर वक्त अपने बेटे को समझाती, उसे अपनी मोहब्बत के वास्ते देती। कुछ अरसा तो दानियाल मलिक ऐसे ही रहा। फिर उसने जीने का इरादा किया, मगर इस दफ़ा वो किसी और अंदाज में ही जीना चाहता था। एक लड़की से मिले हुए धोखे की वजह से दानियाल मलिक के दिलो दिमाग में हर इंसान हकीर हो गया था। उसकी नज़र में हर औरत ही धोखेबाज थी। जिस कदर औरत की वो इज़्ज़त किया करता था, इसी कदर उसे औरत ज़ात से नफ़रत हो गई थी। दानियाल मलिक का उठना बैठना
شہر کے کچھ آوارہ اور امیر زادوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ وہ دانیال ملک کو ہر وقت یہی سبق دیا کرتے تھے کہ عورت کو سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں، عورت صرف اتنی حیثیت رکھتی ہے کہ اس پر کبھی بھروسہ نہ کیا جائے، اسے صرف اپنے پاؤں کی جوتی کی دھول کے برابر سمجھا جائے۔ ان سب کی نظر میں عورت کو استعمال کر کے ایک ٹشو کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دینا ہی زندگی گزارنا تھا۔ دانیال ملک نے دوستوں سے یہی سبق سیکھا تھا۔ اب دانیال ملک کے نزدیک گھر کے نوکر کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، اسے غریب لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ اس کی نظر میں ہر وہ انسان زمین پر رینگتا ہوا کیڑا تھا جو غریبی سے تعلق رکھتا تھا۔ شاہ نواز ملک ابھی دانیال ملک کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نظر آفس میں داخل ہوتے دانیال ملک پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ شاہ نواز ملک دانیال کی کوئی بات سمجھانے کے لیے اس کے کمرے میں جاتا، دانیال ملک نے جاتے ہی اپنے کیبن کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ شاہ نواز ملک سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ گھر میں اسی طرح کی پریشانیاں چل رہی تھیں جب شاہ نواز ملک کا بہت ہی اچھے گھرانے سے رشتہ آیا تھا۔ سب نے لڑکی کو پسند کرتے ہوئے شاہ نواز ملک کی رضامندی جانتے ہوئے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بھی قریب آ گیا جب شاہ نواز ملک کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ اب سب کی نظر دانیال ملک پر تھی۔ سب یہی چاہتے تھے کہ اب گھر میں بہو آ جانے کے بعد دانیال ملک اپنی بری حرکات سے باز آ جائے، مگر دانیال ملک کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ کر گزرتا تھا۔ اس کا اسی طرح رات بھر باہر رہنا اور دن بھر بے سود ہو کر سوئے رہنا سب کی پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے تھے۔ دانیال ملک کا باپ اس کی حرکتوں سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ شاہ نواز ملک اکثر اپنی اماں سے کہا کرتا کہ شادی کے بعد آدمی بہت ذمہ دار ہو جاتا ہے اور بہت سی بری حرکتیں چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دانیال ملک کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ دانیال اپنی تمام برائیاں ختم کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزارنے لگے گا۔ اس کی ماں نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، مگر اسے شادی کے لیے رضامند کون کرے گا؟ شاہ نواز ملک نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر دانیال ملک کو کسی کام کے لیے کوئی رضامند کر سکتا ہے تو وہ صرف آپ ہیں، یہ کوشش آپ کو ہی کرنی ہوگی۔ جب سے دانیال ملک کی ماں نے شاہ نواز کی باتیں سنی تو اس نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ وہ اس کی شادی دھوم دھام سے کرے گی۔ اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جب دانیال ملک کی شادی ہوگی تو وہ بالکل بدل جائے گا، اس کی تمام برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے دانیال ملک کے لیے بھی رشتہ تلاش کرنا شروع کیا۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دانیال ملک کے ابا نے اپنے ایک دوست کی بیٹی کی بات دانیال ملک کے لیے چلائی۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ دانیال سے اس کی اماں نے اس لڑکی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ابا نے تمہارے لیے ایک رشتہ پسند کیا ہے، تمہارے ابا کے بہت ہی قریبی دوست کی بیٹی انابیہ، جس کے ساتھ تمہارے ابا تمہارا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ دانیال ملک نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ایک لڑکی سے کھائے گئے دھوکے کے بعد مجھے ہر لڑکی سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں کبھی بھی شادی کے لیے رضامند نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہوں گا، اس لیے آپ مہربانی کر کے خود ہی ابا کو سمجھا دیں کہ میری شادی کی فکر چھوڑ دیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ دانیال جب غصے سے اپنی ماں کے ساتھ یہ سب باتیں کر رہا تھا تو اس کے ابا یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ تبھی اس کے ابا دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور دانیال سے کہنے لگے، دیکھو برخوردار، میں نے تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کی ہے، تم آج تک جو کچھ کرتے آئے میں نے ہمیشہ برداشت کیا، لیکن اب میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ اب وہی ہوگا جو میں کہوں گا، اور جس نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی وہ یہاں سے خوشی خوشی جا سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے ایک دفعہ اس گھر سے قدم اٹھا لیا تو زندگی میں دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ دانیال ملک اپنے باپ کی ساری باتیں سنتے ہوئے غصے میں آنے لگا۔ تبھی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے دانیال ملک کی ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے اشارہ کیا کہ خاموشی اختیار کرے۔ دانیال ملک اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پاتا تھا، لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا۔
देखते ही देखते दानियाल मलिक का रिश्ता अनाबिया से कर दिया गया। अब सबको उस दिन का इंतज़ार था जब अनाबिया दुल्हन बनी इस घर की रौनक बन जाती। इस घर की बड़ी बहू तो बहुत ही अच्छे अखलाक की मालिक थी। अनाबिया भी किसी से कम नहीं थी। वो खूबसूरती के लिहाज से सबको काट गई थी। दोनों घरों में शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से होने लगी। दानियाल मलिक ने शादी के लिए हाँ नहीं की थी, मगर अब वो इनकार भी नहीं कर सकता था। उसने अपने अब्बा का फैसला सुन लिया था और अपनी अम्मा के हाथों मजबूर होते हुए उसने इस बात पर खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो अपनी अम्मा से ये बात कह चुका था कि आपका जो दिल चाहता है आप कर लें। शादी के बाद जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूँगा। सब लोग कहते कि एक दफ़ा शादी हो जाए, अच्छी बीवी मिलेगी तो ये उस धोखेबाज लड़की को भूल जाएगा और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लगेगा। किसी को क्या मालूम था कि दानियाल जो कुछ कह रहा है वो इसी बात पर टिका रहेगा। दानियाल की माँ अपने शौहर से इस बात का जिक्र करती कि अगर दानियाल ने ख़ुद को ना बदला तो अनाबिया की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। वो अपने शौहर से कहती कि क्या हम अनाबिया के लिए एक अच्छा फ़ैसला ले रहे हैं। उसके शौहर ने उससे कहा, ये सब कुछ तुम वक्त पर छोड़ दो, जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी। फ़िलहाल तो जो फ़ैसला मैंने कर लिया है वो ज़रूर पूरा होगा। दानियाल की माँ अपने शौहर की बात सुनकर खामोश हो जाती। फिर आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब अनाबिया दुल्हन बनी दानियाल मलिक के निकाह में आ गई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। दानियाल ना चाहते हुए भी शादी का एक अहम किरदार था। बहू घर आ गई थी। घर में हर तरफ खुशी का समा था। हर तरफ मुबारकबाद की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। तभी दानियाल मलिक की माँ ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि अनाबिया को बाहिफाजत उसके कमरे में पहुंचा दिया जाए। शादी के जोड़े में अनाबिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लगता था कि आसमान से कोई हूर ज़मीन पर उतर आई हो। अनाबिया अपने कमरे में बैठी दानियाल मलिक का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन दानियाल मलिक का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। तभी दानियाल मलिक की माँ अपनी बहू के कमरे में आई और उसे समझाने लगी। उसने अपनी बहू से कहा कि दानियाल मलिक अक्सर घर लेट आया करता है। वो अपनी बहू से कहने लगी, तुम आराम कर लो, जैसे ही दानियाल आएगा तो कमरे में भेज दूंगी। ये कहते हुए उसकी माँ कमरे से बाहर चली गई। अब दानियाल मलिक की माँ बेहद परेशान थी, क्योंकि दानियाल अभी तक घर वापस नहीं लौटा था। वो बार बार उस मासूम और बेगुनाह लड़की के बारे में सोच रही थी कि उसे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। सारी रात गुजर गई थी और दानियाल मलिक अभी तक घर नहीं लौटा था। परेशानी की वजह से उसकी माँ को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक से टीवी लाउंज का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसकी माँ ने देखा दानियाल मलिक नशे की हालत में घर के अंदर दाखिल हो रहा था। उसकी माँ ने जैसे ही उसे समझाने की कोशिश की तो उसे होश में ना पाकर चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। दानियाल मलिक गिरता संभलता अपने कमरे में जा पहुंचा था। अनाबिया को कमरे में सोया हुआ पाकर दानियाल मलिक कमरे का दरवाज़ा गुस्से से मारते हुए कहने लगा, तुम यहाँ सोने के लिए आई हो? आज तो तुम्हें मेरे घर आने का बेसब्री से इंतज़ार करना चाहिए था और तुम सुकून से आराम फरमा रही हो। अनाबिया मुस्कुराते हुए अपने कपड़े सीधे करने लगी और दानियाल मलिक से कहने लगी कि मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रही थी, मगर आप ना जाने कहाँ मसरूफ़ थे। अभी अनाबिया के मुंह में यही बात थी कि दानियाल मलिक ने चीखते हुए उससे कहा कि तुम क्या समझती हो, मैं तुम जैसी लड़कियों से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। वो उसका रवैया देखकर बेहद परेशान होने लगी थी। दानियाल मलिक अनाबिया से कहने लगा, तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ लड़कियाँ जो चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दें, दानियाल मलिक उनको अपने दिल में तो क्या घर में भी जगह नहीं दे सकता। दानियाल ने सुर्ख चेहरे के साथ अनाबिया को बालों से पकड़कर खींचा था। तुम्हारी जगह ये घर नहीं बल्कि कोई कोठा होना चाहिए। जब दानियाल मलिक का ऐसा रवैया देखा तो वो हैरान दानियाल की तरफ देख रही थी। उससे पहले कि वो अपने शौहर से कुछ कहती, उसने बालों से घसीटते हुए अपनी बीवी को कमरे से बाहर निकाल दिया। अनाबिया दुल्हन बनी रोती हुई टीवी लाउंज में जा बैठी थी। दानियाल मलिक ने उसे बुरी तरह से धुतकारा था।
वो रोती सिसकियाँ लेती हुई बाहर सोफे पर बैठ गई थी। दानियाल ने ज़ोरदार तरीके से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा कि अब दोबारा मेरे कमरे में कदम मत रखना। अचानक शाहनवाज मलिक ने अपनी छोटी भाभी को लाउंज में सोफे पर देखा तो आगे होकर वजह जानने लगा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाए तो उसने अनाबिया को सोफे पर बेहोश पाया। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अपनी अम्मा के कमरे में ले गया। उसने अपनी अम्मा को बताया कि भाभी मुझे सोफे पर बेहोश पड़ी मिली है। सबने अनाबिया के मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए बाहर सोफे पर आकर बैठने की वजह मालूम की। वजह जानकर दानियाल मलिक की माँ बहुत शर्मिंदा होने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर अनाबिया से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा शादी के बाद भी नहीं बदलेगा। उसने सोचा कि क्यों ना दानियाल मलिक की सारी कहानी अनाबिया को बता दी जाए। खामोशी से सारी बात सुनते हुए उसने अपनी सास को हौसला और तसल्ली दी और कहने लगी, आप परेशान ना हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं दानियाल मलिक के दिलो दिमाग से उस लड़की को निकाल दूं। अनाबिया ने अपनी सास से वादा किया कि जब तक मैं दानियाल मलिक के साथ अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर लेती तब तक मैं इस घर में आपकी बहू नहीं बेटी बनकर रहूंगी। सुबह हुई तो दानियाल गहरी नींद सोया हुआ था। तभी अनाबिया कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कमरे में दाखिल हुई और दानियाल मलिक के कपड़े निकालकर रेडी करने लगी। जैसे ही दानियाल मलिक की आंख खुली और उसने अनाबिया को अपने कमरे में देखा, वो हैरान रह गया था। वो सोच में पड़ गया कि रात को मैंने इसके साथ कैसा सलूक किया था। इसे कुछ भी याद नहीं था। अभी उसने अनाबिया को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अनाबिया ने मुस्कुराते हुए दानियाल को जवाब दिया कि ये मेरा भी कमरा है, मैं आपके उठने का इंतज़ार कर रही थी। आप जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाएं, सब लोग हमारा नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। दानियाल मलिक को अनाबिया का इस तरह हुक्म चलाना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। वो गुस्से से अनाबिया का बाजू पकड़ते हुए उसे कमरे से बाहर निकालने लगा कि अनाबिया ने उसे रोकते हुए कहा कि देखें, रात की आपकी की गई हरकत की वजह से आपकी माँ को बेहद तकलीफ़ हुई है। मैं नहीं चाहती कि आप कोई नया तमाशा घर में लगाएं और आपकी माँ को किसी मसले का सामना करना पड़े। वो अपनी माँ के बारे में सुनकर परेशान सा हो गया था। वो फ़ौरन से अनाबिया से कहने लगा कि क्या बकवास कर रही हो, क्या हुआ है अम्मा को। तब अनाबिया ने बताया कि आपकी अम्मा की हालत रात से बहुत ख़राब रही, इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि आपको मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना तो मत रखें, लेकिन एक कमरे में मेरे साथ रहना आपके और मेरे दोनों की मजबूरी है। अगर हमारी कोई भी बात कमरे से बाहर निकली तो डॉक्टर के मुताबिक आपकी माँ अब कोई भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये सब एक कहानी थी जो अनाबिया दानियाल मलिक को सुना रही थी। वो सिर्फ कमरे में रहकर दानियाल के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। वो जानती थी कि मैं जिस तरह दानियाल मलिक की खिदमत करूँगी और मोहब्बत से पेश आऊँगी, दानियाल के दिलो दिमाग से आहिस्ता आहिस्ता उस चोट के ज़ख्म को भर दूँगी। उसकी इस सारी कहानी में दानियाल मलिक की माँ भी शामिल थी। दानियाल मलिक जल्दी से अपनी माँ की खबर लेने के लिए जाने लगा। तभी अनाबिया ने अपनी सास को दानियाल मलिक के आने की इत्तला दे दी थी। दानियाल मलिक की माँ ने जल्दी से बिस्तर पर लेटते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसके कमरे का दरवाज़ा खुला, उसे महसूस हुआ कि दानियाल कमरे में दाखिल हुआ है। वो हाय हाय की आवाज़ें निकालने लगी। तभी दानियाल मलिक ने अपनी माँ के सर पर बोसा करते हुए पूछा कि आपकी तबीयत अब कैसी है, आपने रात को मुझे क्यों नहीं जगाया। उसकी माँ नाराज़गी का इजहार करते हुए कहने लगी कि तुम अपनी ज़िद पर अड़े रहो, तुम्हें क्या लगे तुम्हारी माँ जिए या मरे। बेगुनाह लड़की को किस गुनाह की सज़ा दे रहे हो। वो तो भला हो उस लड़की का जिसने अक्लमंदी करते हुए मुझे घर से ही कुछ मेडिसिन दे दी, वरना आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा ना होती। आहिस्ता आहिस्ता उसकी माँ और अनाबिया ने मिलकर दानियाल मलिक के दिल पर लगे हुए जंग को मिटाने लगी थी। वो जितना अनाबिया से नफ़रत करता, अनाबिया उतनी ही मोहब्बत और खुलूस के साथ पेश आती थी। अनाबिया हमेशा उसकी नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देती थी। अपनी माँ की तबीयत की वजह से दानियाल मलिक अनाबिया को अपने साथ एक कमरे में तो रखे हुए था, लेकिन उसका कोई भी हक अदा नहीं करता था। दानियाल मलिक हर वक्त अनाबिया को धुतकारता रहता, यहाँ तक कि दानियाल मलिक
अनाबिया को हर तरह की तकलीफ़ पहुंचाता। वो हरकत उसके सामने करता जिससे अनाबिया का दिल बुरी तरह से टूट जाता था। उसके बावजूद भी अनाबिया ने अपनी कोशिश जारी रखी थी। वो हर तरह से दानियाल मलिक को हासिल करना चाहती थी। वो अक्सर अपनी सास से कहती कि मैं नहीं चाहती कि दानियाल मलिक किसी मजबूरी के साथ मुझे अपनाए। मैं चाहती हूँ कि दानियाल मलिक मुझे अपने दिल की खुशी के साथ कबूल करे। यही वजह थी कि वो हिम्मत नहीं हारती थी। दानियाल मलिक कई रातें घर नहीं आता था। अनाबिया सारी रात उसका इंतज़ार करती रहती, मगर गिला तक नहीं करती थी। दानियाल मलिक का दिल पिघलने लगा था और ये बात सब घर वाले महसूस कर रहे थे, मगर अपनी अना की वजह से वो खामोशी इख्तियार किए हुए था। फिर एक दिन शाहनवाज मलिक ने दानियाल को समझाने की कोशिश की। उसने अनाबिया के बारे में बहुत सी बातें दानियाल को बताईं। वो दानियाल से कहने लगा, तुम उसके साथ बहुत गलत कर रहे हो। वो लड़की सबसे बेहद मोहब्बत करती है और तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करती है, मगर तुम उसके साथ हर किस्म की ज्यादती कर जाते हो। उसके बावजूद भी वो किसी किस्म का कोई गिला करती दिखाई नहीं देती। तुमसे तो अच्छी वो है जिसे तुम्हारी माँ की ज़िंदगी अजीज़ है। तुम्हें तो अपनी माँ की ज़िंदगी भी अजीज़ नहीं। दानियाल मलिक खामोशी से शाहनवाज मलिक की बातें सुनता रहा। वो इसे समझाते हुए गुस्से से कमरे से चला गया था। उसके जाने के बाद काफ़ी देर तक दानियाल मलिक अनाबिया के बारे में सोचता रहा। अनाबिया जो काम भी करती, दानियाल मलिक उस पर गौर किया करता था। वो ये बात महसूस कर रहा था कि उसकी लाख ज़्यादतियों के बावजूद भी अनाबिया के चेहरे पर मुस्कुराहट ही रहती थी। वो उसके घर वालों के साथ एक भी बात का बदला नहीं लेती थी। वो अपने कमरे की बात को कमरे की हद तक ही महदूद रखती थी। अनाबिया पर गौर करते हुए दानियाल मलिक को अनाबिया की बहुत सारी खूबियों का अंदाज़ा होने लगा। वो जान चुका था कि अनाबिया और लड़कियों की तरह नहीं है, मगर अब वो झूठी अना को लिए हुए अनाबिया के साथ अपना रिश्ता ठीक नहीं कर पा रहा था। आज कमरे में दानियाल मलिक बेसब्री से अनाबिया का इंतज़ार कर रहा था। अनाबिया सब कामों से फारिग होकर जैसे ही अपने कमरे में आई तो बेहद थकी हुई महसूस हो रही थी। वो कोई भी बात किए बगैर अपने बिस्तर पर लेट गई थी। जैसे ही अनाबिया अपने बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंख लग गई। दानियाल मलिक ने उसके चेहरे पर गौर किया तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि अनाबिया ना सिर्फ चेहरे से खूबसूरत थी बल्कि वो दिल की भी खूबसूरत थी। दानियाल मलिक की आंखों में आंसू थे। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। तभी वो उठा और अनाबिया के करीब जाकर बैठ गया और उसका हाथ थामकर रोने लगा। जैसे ही उसके आंसू अनाबिया के हाथ पर गिरे तो अनाबिया ने महसूस किया कि जैसे उसका हाथ किसी ने अपने हाथों में थामा हुआ है। अनाबिया हड़बड़ाकर उठ गई थी। उसने देखा दानियाल मलिक उसके कदमों में बैठा हुआ था। अनाबिया फौरन से उठकर दानियाल मलिक से कहने लगी, सब खैरियत तो है? आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं और ऐसे क्यों रो रहे हैं? अनाबिया ने दानियाल मलिक को उठाते हुए बिस्तर पर बिठाया और पानी का गिलास दिया। दानियाल ने पानी का गिलास पीते हुए अनाबिया का बाजू पकड़कर अपने पास बिठाया और अपने तमाम किए गए जुल्मों की माफ़ी मांगी और उससे कहने लगा, मुझे एक लड़की ने बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन अब एक लड़की ने ही मेरे दिलो दिमाग पर लगे हुए गहरे ज़ख्मों को अपनी मोहब्बत से भर दिया है। अनाबिया दानियाल मलिक के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर बहुत खुश होने लगी। दानियाल मलिक ने अनाबिया से अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगी और सब घर वालों के सामने अनाबिया को अपनी बीवी तस्लीम किया। अनाबिया और सब घर वाले बेहद खुश थे। अनाबिया ने अपनी मोहब्बत से और तवज्जो से दानियाल मलिक का दिल जीत लिया था। आज दानियाल मलिक ने उसे अपने दिल की खुशी से कबूल किया था। अनाबिया की मेहनत आज रंग ले आई थी। अब अनाबिया अपने शौहर के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी